Coucou, aujourd'hui on va préparer des rouleaux de baklawa. Salam alaikum. اليوم غادي نحضروا بقلاوة هكذا رولو. سهلة التحضير وتجي جد لذيذة وبالخف تحضريها وسي ان ديليس. Vraiment c'est un délice. C'est très rapide à préparer et très facile. On commence par prendre des pâtes. Donc pâtes phyllo. Donc voilà, je les ai achetées déjà faites. دونك شريت هكذا لي بات تاع فيلو تصيبيهم في الكوميرس. تاخدي زوج بزوج، تخدمي زوج بزوج. كاين اللي يخدموا بالوحده، مي انا نفضل زوج احسن. هكذا تاخدي زوج ورقات وتاخدي الزبده اللي تكوني ديجا ذوبتيها ونحيتي لها هذاك نحيتي لها هذاك اللي يجي من الفوق هكذا وتدهني. دونك دو بور كلاريفيي، نحيلها كامل هذاك البيض هذاك. دونك تخلي غير الزبده. دونك سي دو بور كلاريفيي. لا on va beurrer les feuilles bien. Donc et après on va prendre des amandes ou des noisettes, ce que vous avez vous faites, ou de pistaches. Donc moi j'ai mis des amandes concassées, donc des amandes finement hachées. Donc je vous montre deux façons de le faire. Là je mets sur presque toute la feuille et après je roule. Voilà des amandes. Vous pouvez les prendre des noisettes, des noix, ce que vous avez à la maison. تقدري ديريها باللوز كيما بالبيستاش كيما بحاجه اخرى كيما تحبي بكاوكاو ولا بالقرقيع بكاش حبيتي النوازيت واش حبيتي. دونك فوالا نوريك زوج طريقات كيفاش ديريها. كيما هكذا على تدهني الورقه وديري على حساب كامل الورقه وتاخدي حاجه هكذا عود ولا هذاك السلك نتاع الباربيكيو ولا حاجه. دونك اون فا بروند comme ça et on va rouler tout doucement. On va faire un rouleau. Donc tout doucement. Donc تبداي تروليه على هذاك السفود نتاع الباربيكيو هكذا تلويه تو دوسمون وحده وحده وتلويه حتى الاخر ومن بعد كي شغل تشرش فيه تجبديه مع بعض. Donc voilà. Donc on roule tout doucement. Donc rouler les feuilles et presser. À la fin on va presser et après on va prendre une plaque allant au four ou un moule bien beurré. Donc هكذا ومن بعد غادي تحصريه تبريسيه يعني. Voilà, là je vais bien presser. Je prends ce moule, mais non, il est petit, je prends plus grand. Donc je prends une plaque ou un moule que je vais beurrer et après je dépose les rouleaux que j'ai bien pressés. Je répète hein. Donc تاخدي حلمول هكذا ومن بعد تدهنيه بالزبده. يعني هاد المول اللي اخذته صغير غادي نبدلو ومن بعد تعصري مليح على دوك لي غولو تعصري عليهم. il faut bien les presser. Donc voilà, je vous montre. Donc bien presser le rouleau et après on va les déposer au fait voilà sur une plaque ou voilà ce que vous avez en un moule. Donc bien beurré. Et après on va les imbiber de beurre fondu directement. تاخدي البانسو وتدهنيهم بالزبده اللي ذوبناها ونحينا لها هذاك البيض هذاك تديري غير بالزبده. Voilà. Donc on va prendre le beurre qu'on a clarifié et on va imbiber les rouleaux avec ce beurre fondu. Voilà. Et on va répéter l'opération. Donc vous pouvez faire comme cette première opération que je vous ai montré, comme je vais vous montrer une autre façon aussi. C'est tout simple, c'est la plus simple et la plus rapide. Aussi deux feuilles. Donc تاخدي طريقة أخرى كيفاش ديري نوريلك. هكذا ديري الرولو نتاع اللوز. Donc comme ça. Donc beurrez les deux feuilles et après déposez un rouleau comme ça. Voilà. Et après on enroule et je vais mettre le bâton là que j'ai, un bâton de barbecue là, je le pose et je vais me servir comme ça va m'aider pour rouler bien.
mon rouleau. Donc, et je vais rouler jusqu'au bout. Et après, je vais presser comme la première fois, en fait, comme le premier rouleau. Donc, voilà. Là, je le presse bien. Et après, j'enlève le bâton que j'ai mis dedans, en fait, à l'intérieur. Voilà, il faut bien presser. Et après, je prends le moule que j'ai beurré. Et après, j'enlève, voilà, le bâton. Et je répète l'opération jusque... Voilà. N'oubliez surtout pas de les beurrer, au fait. Prenez un pinceau. Voilà, je vous montre. Et comme ça, j'oublie pas, directement, j'imbibe les rouleaux avec du beurre fondu. هكذا ديريكت كي تلويهم كي تحطيهم كي ديري لهم الزبده هكذا ما تنسيش. فوالا في التالي بقى لك غير تقصيهم. Donc je vais finir, là c'est fait. Donc et après découper des petits rouleaux de 2 cm et demi. Voilà. Des petits rouleaux au fait. Donc من بعد قصي هكذا وعاود دهنيهم شويه الزيت. Donc une fois les petits rouleaux ils sont découper les petits rouleaux et après imbiber encore une fois avec du beurre et enfourner 15 minutes, 15 à 20 minutes, pas plus. Voilà, à 180. بعد دخليهم يطيبوا على 180 درجة. سخنيهم. راني ندور على الدرجة باش نوري لكم الحرارة. 180 درجة. فوالا 180. دونك فوالا وطيبيهم 15 حتى ل 20 دقيقة كي يوليو لك هكذا نازيين هكذا حمرين هكذا doré. Donc il faut que ça soit bien doré. Après préparer un sirop, voilà, j'ai mis un sirop, voilà, et de pistache haché finement. Et je vais verser maintenant, je verse tout doucement le sirop ou du miel, comme vous voulez, comme c'est à votre goût. Et on va verser le miel ou le sirop sur les baklawa dès la sortie du four. كي تخرجيهم من الفرن ديريكت تفرغي عليهم هذاك السيرو ولا العسل ديريكتومون ومن بعد ديكوريهم بالبيستاش ولا اللوز ولا الحاجه اللي تكون عندك النوا القرقاع يعني ولا لي نوازيت واش كان عندك في الدار. هذا الشيء اختياري وكل واحد المقدورات ديالو. Donc là je vais décorer avec des pistaches que j'ai hachées finement. Voilà, et je les laisse refroidir et après je vais les servir. Voilà, là j'ai fini et après je prends une petite assiette et voilà, et je sers. Vraiment c'est une façon la plus simple et la plus rapide pour préparer des baklawa. هذه الطريقة الأسهل وسهلة، ما ديري فيسل، ما تاخد لك وقت ما والو، كل واحد يقدر يديرها وشابة وناجحة 100%. كل شيء تقدروا تديروها تنجح سهلة وناجحة ويجيكم شاب، تجي شابة بزاف. فوالا هاني قدمتها ونقول لكم بالصحه والهنا وخاصه ما تنسوش ديروا لي لايك وتبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم باش تشجعوني. شوفوا لي فيديوهات ديالي مي شجعوني او ميم طون بارطاجوا لايكو بارطاجوا وديروا لي ابوني وديروا لي كومونتير شابين تاني. دونك لايكي et partagez, c'est la plus simple et la plus rapide recette et c'est des baklawa délicieuses vraiment. Croyez-moi, et essayez cette recette facile et rapide à préparer. Et vous allez vous régaler. Tout le monde peut réussir cette recette. Très très facile à faire. Et ça prend pas beaucoup de temps. Voilà. Surtout likez et partagez. Encouragez-moi. Donc vous regardez mes recettes, mais aidez-moi un petit peu au fait. Likez, partagez, abonnez-vous, partagez avec vos amis. Donc voilà,
Un grand merci, je vous dis bonne dégustation. نقولكم بالصحة والهنا. إلى اللقاء، إلى العروسات القادمة بإذن الله. روعة روعة روعة، بالصحة والهنا، هايلين.